अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 139 की है। और इस वीडियो में हम अरबी के महीनों के नाम सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो यहाँ पे पहले एक्सरसाइज में कहा जा रहा है कि आपको ये जो 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं, हर ग्रुप में एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ है दूसरे लफ्ज़ों से। आपको बस उस लफ्ज़ के बगल में गलत की निशानी लगानी है। तो यहाँ पे है अस्दिक़ा मतलब दोस्त, फ़ुक़रा मतलब गरीब लोग, औलाद मतलब बच्चे या लड़के, जिबाल मतलब पहाड़। तो अस्दिक़ा, फ़ुक़रा और औलाद जो है वो जानदार हैं और पहाड़ जो है वो बेजान। तो यहाँ पे हम गलत की निशानी लगाएंगे। उसके बाद शाबान मतलब शाबान का महीना, दुल्हिज्जा मतलब दुल्हिज्जा का महीना, जव्वाला मतलब स्काउट्स और शव्वाल जो है शव्वाल का महीना। तो यहाँ पे ये सारे के सारे महीने हैं, पर ये स्काउट्स जो हैं ये अलग है। उसके बाद क़रिया मतलब गाँव, आसिमा मतलब दारुल हुकूमत या कैपिटल सिटी, मदीना मतलब शहर और उद्हिया मतलब कुर्बानी का जानवर। तो यहाँ पे ये अजीब है या मुख्तलिफ है क्योंकि ये सारे के सारे लफ्ज़ जगहों के नाम हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये जो अल्फाज दिए हुए हैं, इन अल्फाजों को आपको मुनासिब पिक्चर्स के साथ मैच करना है। जैसे यहाँ पे जिबाल है, जिबाल कहते हैं पहाड़ को, और यहाँ पे अगर आप देखें पहाड़ जो है यहाँ पे है, तो हमें जिबाल को इन पहाड़ों की पिक्चर से मैच करना है। फ़ुक़रा मतलब गरीब लोग, तो यहाँ पे इसको हम इस पिक्चर से मैच करेंगे। मुतहफ़ मतलब अजायब घर या म्यूज़ियम, तो इसको हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। उद्हिया मतलब क़ुरबानी का जानवर, और इसको यहाँ मैच कर सकते हैं। नहर कहते हैं दरिया को, तो इसको और इसको मैच करेंगे। और फाइनली मज़रआ मतलब खेत, तो इसको हम यहाँ से मैच करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आपको इस्लामी महीनों के नाम सिखाए जा रहे हैं। तो इस्लामी साल का पहला महीना है अल मुहर्रम और आखिरी महीना है दुल्हिज्जा। तो मैं ऑडियो प्ले कर रहा हूँ, आप एक बार सुन लें कि किस तरह से इन सारे महीनों को आप प्रोनाउंस करते हैं। المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة। तो इसको आप 2-3 बार दोहरा दोहरा के सुन लें और हो सके तो इसको याद कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर के लेसन्स में आपके लिए आसानी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको अरबी के महीनों को तरतीब में लिखना है करके। तो यहाँ पे सारे महीने दिए हुए हैं, इनको आपको तरतीब में लिखना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। तो पहला महीना होता है अल मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर। इसी तरह से यहाँ पे सारे महीनों को मैंने लिख दिया है। तो आप इस लिस्ट को अपनी किताब में देखें और महीनों को तरतीब में लिखें। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर महीने का नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से महीने को क्या कहते हैं। तो आप इसको अपनी किताब में तरतीब में लिखें। और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इन जुमलों को मुकम्मल करना है क़ब्ला या फिर बादा डाल के। क़ब्ला मतलब पहले, बादा मतलब बाद में। तो यहाँ पे जैसे रमज़ान है, तो रमज़ान शव्वाल से अगर पहले आएगा तो आप क़ब्ला लिखेंगे। अगर रमज़ान शव्वाल के बाद में आता है तो आप बादा लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस ग्रुप में देखें, रमज़ान जो है शव्वाल से पहले आता है, तो इसलिए आप यहाँ पे क़ब्ला लिखेंगे। रमज़ानु क़ब्ला शव्वाल, कि रमज़ान शव्वाल से पहले है। उसके बाद रमज़ान शाबान से पहले आता है या बाद में आता है, वो आपको देखना है। वैसे रमज़ान जो है शाबान के बाद में आता है, तो हम यहाँ पे
بعد لکھیں گے، رمضان بعد شعبان کہ رمضان شعبان کے بعد آتا ہے۔ ویسے ہی سفر سفر کا مہینہ ربیع الاول سے پہلے آتا ہے، تو ہم لکھیں گے قبل، سفر قبل ربیع الاول کہ سفر کا مہینہ ربیع الاول سے پہلے آتا ہے، اور سفر کا جو مہینہ ہے وہ المحرم کے بعد آتا ہے، تو ہم لکھیں گے بعد، سفر بعد المحرم کہ سفر محرم کے بعد ہے۔ ذوالقعدہ جو ہے وہ شوال کے بعد میں آتا ہے، بعد ذوالقعدہ بعد شوال کہ ذوالقعدہ شوال کے بعد آتا ہے۔ جمادی الآخرہ جو ہے وہ رجب سے پہلے آتا ہے، قبل جمادی الآخرۃ قبل رجب کہ جمادی الآخرہ رجب سے پہلے ہے۔ جمادی الآخرہ جمادی الاولیٰ کے بعد آتا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھیں گے بعد جمادی الآخرۃ بعد جمادی الاولیٰ۔ اس کے بعد رجب شعبان سے پہلے آتا ہے، تو ہم یہاں پہ قبل لکھیں گے، رجب قبل شعبان کی رجب شعبان سے پہلے ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس آخری ایکسرسائز میں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں، تو جواب میں نے آلریڈی لکھے ہوئے ہیں، تو ہم سوال اور جواب کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ متی یصوم المسلمون کہ مسلمان روزہ کب رکھتے ہیں، متی، تو جواب ہے فی شہر رمضان کہ رمضان کے مہینے میں۔ متی الحج کہ حج کب ہے، متی، جواب ہے فی شہر ذی الحجہ کہ ذی الحجہ کے مہینے میں۔ ما اول شہر عربی کہ عربی کا پہلا مہینہ کون سا ہے یا پھر کیا ہے، جواب ہے شہر المحرم کہ محرم کا مہینہ۔ ما آخر شہر عربی کہ آخر یا لاسٹ کا عربی مہینہ کیا ہے، مطلب عربی کیلنڈر کا لاسٹ مہینہ کیا ہے، جواب ہے شہر ذی الحجہ۔ اس کے بعد یہ سارے جواب آپ کو اپنی طرف سے لکھنے ہیں، پر میں نے یہاں پہ جنرل جواب لکھ دیے ہیں کہ یوزلی جو بھی ہوتا ہے عربی ممالک میں، کہ فی ای شہر تبدأ الدراسہ کہ الدراسہ مطلب پڑھائی، تبدأ مطلب شروع ہوتی ہے، فی ای شہر کہ کون سے مہینے میں پڑھائی شروع ہوتی ہے، جواب ہے تبدأ الدراسۃ فی شہر المحرم کہ محرم کے مہینے میں پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد فی ای شہر تنتہی الدراسہ کہ کون سے مہینے میں پڑھائی ختم ہوتی ہے، تنتہی، جواب ہے تنتہی الدراسۃ فی شہر شعبان کہ شعبان کے مہینے میں پڑھائی ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے فی ای شہر تبدأ الاختبارات کہ ایگزامس کس مہینے میں شروع ہوتے ہیں، اور جواب ہے تبدأ الاختبارات فی شہر شعبان کہ شعبان کے مہینے میں ایگزامس شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد فی ای شہر تبدأ العطلہ کہ چھٹی کس مہینے میں شروع ہوتی ہے، جواب ہے تبدأ العطلۃ فی شہر رمضان کہ رمضان کے مہینے میں چھٹی شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا لیسن، امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا، اور اگر اس چینل سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کو آپ دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ مند ہوں، اور ہماری اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم تراکیب نحویہ ڈسکس کریں گے، مطلب گرامیٹیکل سٹرکچرز دیکھیں گے اب تک جو بھی لیسنز ہم نے کیے ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔